الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فالتقوى هي سبيل النجاة يوم الدين، هي الذي تنفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإيمان، نحن اليوم في 4 من شهر ذي القعدة، أحد الأشهر الحرم، فهذا يعني أن الحجاج أما قليل سيرحلون إلى الأرض المقدسة، ويعني كذلك أن الذي بيننا وبين عيد الأضحى 36 أو 35 يوما، فنسأل الله أن يمتعنا بالصحة والعافية والعمر الطويل المبارك. وبعد، فلنرجع بعد خطبتين مناسبتين مهمتين إلى موضوع كنا قد بدأناه وهو في غاية الأهمية، ولا غرو في ذلك، فإن الله تعالى قد قرنه بعبادته، وهو موضوع بر الوالدين. ولكن سنتحدث عن خطورة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة في هذه الخطبة. وخير ما نبدأ به هو قصة رواها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة، فقال: وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، وكان رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: يا رب، أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: أي رب، أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: أي رب، أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وفي رواية مسلم: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صعمته، فأمكنته من نفسها ووقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فقال: دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا. عباد الله، انظروا إلى ما ينتج عن حقوق الوالدين من خطورة. فجريج من أولياء الله الصالحين ومن عباده المقربين، ولكن لم يحل ذلك بينه وبين دعوة أمه عليه، مع أنه أقها لله لأنه كان في الصلاة. من هنا ندرك فضل الفقه في الدين، فإن جريجا لم يكن فقيها، لأنه أقبل على صلاة التطوع وترك بر والدته، وكان الأجدر به تقديم إجابة أمه على صلاته. وفقه الأولويات باب عظيم من أبواب العلم، فإذا تعارضت الأمور بدأ بأهمها. أيها المؤمنون،
من قصة جريج ولي الله العابد الزاهد نفهم أن لحقوق الوالدين خطورة عظيمة، ونضيف إلى ذلك ما يلي: أن حقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وقد قرنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشرك بالله. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثانيا، وعقوق الوالدين مما حرمه الله تعالى، ففي الحديث الصحيح: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات وودء البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثالثا، ومنها أن عاق والديه متعرض لسخط الله تعالى عليه، كما في الحديث الصحيح: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. ومنها أن عاق والديه متعرض لتعجيل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. ومنها أن عاق والديه متعرض لإجابة دعوات والديه عليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ومنها أن عاق والديه لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ومحروم من دخول الجنة، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. عباد الله، أود أن أختم بأخت أرسل كل جمعة الخطبة إليها، كانت في برازافيل هنا ولكنها الآن في كينشاسا. هذه الأخت لما أرسلت إليها الخطبة للجمعة قبل الماضية التي تحدثت فيها عن الدين الذي علينا، عن الدين الذي يجب علينا تسديده في هذا الشهر، والذي مبلغه 28 مليون، قامت بإرسال الخطبة إلى زملائها بغية جمع تبرعات لنا، فأرسل أحد زملائها 100,000 فرنك من بنين، كما أرسلت هي 100,000 فرنك كذلك. إن أختنا هذه لها حاجة خاصة وملحة، وهي الحج هذه السنة، وقد صعبت الأمور عليها، فادعوا الله لها. ومن هنا نذكر عباد الله بالدين علينا وعلى الإسلام. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, c'est-à-dire l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste qu'il est unique. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères dans la foi, nous sommes aujourd'hui le 4 du 11e mois lunaire, le mois de Zulqa'da. Et ce mois fait partie des 4 mois sacrés. Ce qui veut dire que dans quelques jours, les pèlerins vont aller vers la Terre Sainte. Et cela veut dire également que le temps qui sépare entre nous et la fête de Tabaski, la grande fête, c'est soit 26 jours ou 25 jours. Nous demandons à Allah qu'il nous donne longue vie, la santé, qu'il nous facilite les moyens, Inch'Allah Ta'ala. Après tout cela, nous revenons à notre sujet. Après avoir traité 2 autres sujets dans les 2 vendredis passés,
nous revenons à notre sujet qui est d'une importance capitale. Et cela n'est pas étonnant, car Allah lui-même a lié ce sujet à son adoration. Il s'agit bien évidemment de la piété filiale, de respecter les parents. Mais aujourd'hui, nous allons parler spécialement de la dangerosité de manquer de respect aux parents. La dangerosité de cela dans cette vie, ici-bas et dans l'au-delà. Et la meilleure chose que nous allons débuter notre sujet, notre thème avec, c'est ce récit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rapporté pour nous. Un récit venant des gens avant nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi les enfants d'Israël, il y avait un homme appelé Jurayj. C'était un grand adorateur d'Allah. Quelqu'un qui avait délaissé cette vie. Il s'était recueilli quelque part. Il a fait sa retraite spirituelle pour aller adorer seulement Allah. Un jour, sa mère lui est venue. Sa mère est venue vers lui, jusqu'à dans son temple, où il s'est recueilli. Il s'est retiré des gens pour faire la retraite spirituelle, pour ne pas déranger les gens, pour ne pas que les gens le dérangent. Là où il est là, sa maman est venue vers lui. Et la mère lui appelle, oh Jurayj. Jurayj était dans la prière. Il se pose la question. Il dit à Allah, hé Allah, je dois répondre à ma mère ou je dois continuer ma prière? Sa conscience lui dit, continue ta prière. Il a continué sa prière sans répondre à sa mère. La mère en colère part. Elle revient le lendemain. Elle dit, oh Jurayj. Cela a trouvé que Jurayj était dans sa retraite spirituelle pour adorer Allah. On ne va pas dans une retraite spirituelle pour aller dormir ou manger. Quand tu vas quelque part, quand tu es dans un temps, une période où tu dois adorer Allah, pour nous dire que ceux qui vont à la Mecque ou quelque part pour aller adorer Allah, ce n'est pas pour aller dormir ou manger. C'est pour aller adorer Allah. Jurayj était toujours dans la prière. Pour la deuxième fois, quand la mère l'appelait, oh Jurayj, ça l'a trouvé qu'il était dans la prière. Il dit, Allah, je dois répondre à ma mère ou je dois continuer ma prière? Sa conscience lui a dit une fois encore, continue ta prière. Il a continué. La mère est partie en colère. Le surlendemain, pour la troisième fois, la mère est venue le trouver toujours en prière. Il ne peut pas faire autre chose que la prière. Tu as laissé les gens pour la prière. La mère dit, oh Jurayj. Jurayj dit, Allah, je continue ma prière pour toi, Allah, qui m'a créé, ou je dois répondre à ma mère? Sa conscience lui dit, continue ta prière. Pour la troisième fois, la maman est fâchée. Elle l'a maudit. Elle dit que tu ne mets jamais, toi, Jurayj, jusqu'à ce que Allah te prouve par les prostituées. Elle est partie. Dans une version de Muslim dit, même si elle avait demandé à Allah de lui donner la mort, Allah allait faire. Elle est partie. Et au même moment, les enfants d'Israël, dans les causeries, on dit, mais il y a quelqu'un qu'on appelle Jurayj, il est comme ça, il est comme ça. Lui, il pense qu'il est plus mieux que nous, il est comme ça. On va lui tenter. Et parmi eux, il y avait une femme, une prostituée, qui dit que laissez-moi, moi je peux gérer ça. Elle est allée vers Jurayj, le tenter. Jurayj n'a pas cédé. Finalement, elle est allée voir un berger, quelqu'un qui gardait ses moutons. Elle a fait un complot avec lui. Le gars lui a fait des rapports. Elle est tombée enceinte de lui, de berger. Et lorsqu'elle a mis l'enfant au monde, elle est venue vers les enfants d'Israël. Je ne vous ai pas dit que j'allais le tenter. Voilà, il m'a mis en grossesse, voici son enfant. Et les enfants d'Israël, sans chercher à savoir, ils se sont mis ensemble, allaient l'enlever dans son temple, le frapper, casser tout son temple. Et ils se sont mis à l'insulter. Toi, tu n'as pas dit que tu es un élu de Dieu? C'est ce qu'ils ont fait. Tu as couché avec cette femme, tu l'as mis en grossesse. Ils l'ont frappé. Tu lui dis, vous dites quoi? Que moi j'ai couché avec cette femme-là et cet enfant vient de moi? Donnez-moi un instant.
Voici que Jurayj se met à prier. Après sa prière, il prend son bâton, il tape le ventre de l'enfant. Il dit, ô enfant, dis qui est ton père. Et voici l'enfant, un nouveau-né qui va se mettre à parler. L'enfant va dire, Jurayj est pur et saint, c'est pas mon père. C'est ce berger-là qui est mon père. Et en ce moment, les enfants d'Israël se sont mis à pleurer. Ils se frottent à Jurayj. Ils savent que réellement c'est un élu de Dieu, c'est un waliullah. Et ils lui disent, ils l'ont proposé de reconstruire son temple pour lui en or. Il dit non, je ne vais pas. Reconstruire le temple en terre comme il était. Fidèle serviteur d'Allah, regardons un peu la dangerosité, les méfaits de manquer de respect aux parents. Ce Jurayj-là, c'est un élu de Dieu. C'est un pieux, un saint. Il est proche de Dieu. La preuve, il a fait parler un enfant. Mais cela n'a pas pu empêcher la malédiction de sa mère. Cela ne lui a pas servi comme bouclier entre lui et la malédiction de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à sa mère. Il a manqué de respect à sa mère. Bien vrai qu'il ne l'a pas désobéi pour autre chose. Il a désobéi pour Allah. Il priait. Il n'a pas répondu à sa mère à cause d'Allah. Mais malgré cela, il y a quelque chose de très important qu'on doit comprendre ici. Il faut chercher à apprendre la religion. Il faut connaître sa religion. Si Jurayj, ce moine-là, ce grand adorateur d'Allah, s'il avait la science approfondie de la religion, il allait savoir que la prière qu'il faisait, c'est une prière surrogatoire. Et répondre à sa mère est plus importante, est obligatoire même, comparé à l'adoration qu'il faisait. Voici l'erreur de beaucoup parmi nous. Beaucoup parmi nous font ces gens d'erreurs parce qu'on ne connaît même pas notre religion. On se permet de faire des jugements, de tirer des conclusions parce qu'on a une grande foi. Parce que, mais non, la religion c'est pas comme ça. La religion c'est une science. Il y a des lois. Même si ça ne t'arrange pas, c'est pas une affaire d'émotion. C'est pas une affaire de toi, c'est comme ça, toi tu comprends. Non, non, non. Dans la religion, lorsqu'il y a deux choses, on doit faire l'une de ces deux choses-là, il faut prendre toujours ce qui est prioritaire. Et il y a une science en islam qu'on appelle fiqhul awlawiyat, la science des priorités. Voici ce qui manque à beaucoup d'entre nous. Même souvent, celui qui est appelé oustaz ou bien imam, il ne sait pas. Entre ces deux choses-là, qu'est-ce qu'il doit faire premièrement? Il faut apprendre cela. C'est une science qu'on doit apprendre. Fidèle serviteur d'Allah, à partir de l'histoire de Jurayj, nous avons appris qu'il est très dangereux de manquer de respect aux parents. Et nous allons en citer d'autres. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèle serviteur d'Allah, parmi les méfaits de manquer de respect aux parents, c'est que le fait même de manquer de respect aux parents, ça fait partie des péchés capitaux. Les péchés graves en islam, manquer de respect aux parents, ça fait partie. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith rapporté par Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vais-je-vous pas informer des péchés capitaux, les péchés graves en islam, qui peinent mieux à ta spiritualité,
Dans une seconde, il dit, oh le messager d'Allah, informe-nous. Le prophète dit, le premier péché, al-ishrak billah, associer quelque chose à Allah. Le deuxième, directement, uquq al-walidayn, c'est le fait de manquer de respect aux parents. Qu'est-ce que suit l'associationnisme? Manquer de respect aux parents. Et il y a en cela encore que le fait de manquer de respect aux parents, ça rend Allah en colère contre toi. Ça attire la colère d'Allah contre toi. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Ridor Rabbi fi ridor walid. L'agrément d'Allah se trouve dans l'agrément des parents. Et la colère d'Allah se trouve dans la colère des parents. Parmi les dangerosités également, c'est que Allah t'attire le châtiment du manquer de respect aux parents dans cette vie avant même l'au-delà. Allah te châtie ici-bas avant même l'au-delà. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, tous les péchés que nous commettons, Allah peut retarder pour attendre l'au-delà, la vie après la mort, sauf certains péchés. Parmi ces péchés, il y a l'injustice, causer du tort aux autres. Voici ce qui peut désactiver même ta bénédiction. On dit telle personne est bénie par ses parents, il est béni. La seule chose qui peut désactiver cette bénédiction, c'est l'injustice que tu fais aux autres. Également le fait de manquer de respect aux parents. Couper le lien des sangs. Allah ne retarde pas le châtiment de ses péchés. Parmi les méfaits également de manquer de respect aux parents, lorsqu'ils te maudissent, c'est-à-dire les parents, Allah exauce immédiatement. Immédiatement. Et ce n'est pas toute malédiction que les parents vont dire verbalement. Ce que tu fais là, souvent Allah ne va pas attendre qu'ils vont dire qu'Allah te maudisse, qu'Allah te fait. Non, non, non. Le fait seulement de les mettre en colère, ils ne sont pas contents de toi, c'est déjà une malédiction. Ce n'est pas tout ce que la langue dit là qui a été dit en fait. La vraie parole se trouve dans le cœur. C'est pourquoi quand tu fais du bien à quelqu'un, il ne s'attendait pas. Là où il ne s'attendait pas, tellement qu'il est heureux, il ne peut même pas parler, il a déjà parlé. Également, quand tu fais du tort à quelqu'un, surtout aux parents, même s'ils ne disent rien, ils ont déjà parlé. C'est déjà une malédiction. Qu'Allah nous en préserve. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois invocations qu'Allah exauce immédiatement. L'invocation de celui à qui on a fait l'injustice, celui que tu as fait de l'injustice là, lorsqu'il appelle Allah contre toi, immédiatement Allah exauce. Également l'invocation du voyageur, quelqu'un qui voyage, et l'invocation des parents contre leur fils. Parmi les méfaits également de manquer de respect aux parents, le jour de la résurrection, Allah ne va pas te regarder par l'œil de la miséricorde. Et ça sera une cause pour t'empêcher même de rentrer dans le paradis. Ibn Omar nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a trois personnes, le jour de la résurrection, dont Allah ne va pas les regarder avec l'œil de la miséricorde. Le premier, c'est celui-là qui manque de respect aux parents. Le deuxième, c'est cette femme qui s'est fait homme. C'est vice-versa. Un homme aussi qui s'est fait femme. Également, celui-là qui est dépourvu de jalousie. Ses enfants sont gâtés, font des turpitudes. Ses enfants sortent comme ils veulent. Également, sa femme, il ne peut pas dire quelque chose. Un homme qui n'est pas jaloux des actes que sa famille fait, c'est celui-là qui est appelé Ad-Dayout. Et le prophète dit également, il y a trois personnes qui ne vont pas rentrer dans le paradis. Celui qui manque de respect aux parents, celui-là qui s'adonne à l'alcool, et celui-là qui rappelle sans cesse aux gens le bien qu'il a fait. C'est pas moi, je t'ai fait telle chose. C'est pas moi, je t'ai payé telle chose. Celui qui rappelle aux gens le bien qu'il a fait, celui-là ne va pas rentrer dans le paradis. Pour terminer, je voudrais ici parler
d'une sœur qui était à Brazzaville ici. Aujourd'hui, actuellement, elle est à Kinshasa. Le vendredi surpassé, dans notre sermon, nous avons fait le sermon sur les dettes, sur la dette qui plane sur nous, sur les crédits qui planent sur nous. Elle a envoyé la khutba. Parce qu'habituellement, je lui envoyé chaque vendredi la khutba. Elle a envoyé la khutba à ses collaborateurs. Et elle les a demandé de l'aide. Il y a un parmi eux, depuis le Bénin, a envoyé 100 000 francs. Elle-même a envoyé 100 000 francs. Pourquoi je dis cela? Parce qu'elle-même, actuellement, elle est dans un besoin spécial. Elle doit aller en Hajj, mais il y a un problème. Donc, j'évoque son cas ici pour que tous les musulmans fassent des doigts pour elle, pour qu'elle lui facilite le Hajj cette année, Inch'Allah Ta'ala. Mais je profite de l'occasion également de rappeler à tout un chacun de nous la dette de la parcelle qui plane sur nous là, les 28 millions, c'est dans ce mois on doit payer. Nous demandons de l'aide aux fidèles musulmans. Fils Abilillah. Fils Abilillah. Il ne faudrait pas que cette honte entache la progression positive de notre mosquée, Inch'Allah Ta'ala. Cette renommée que notre mosquée Allah, la chose qui peut entacher actuellement, c'est cette dette. Parce que la personne, ce n'est pas son argent. Pour ne pas que l'islam ait la honte, la personne a pris l'argent pour nous donner. Et c'est à nous maintenant de remplir notre part. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah, tando be Allah danfon bela dentigi. Tando be Allah masani ya ka kira denci ni kandai ani chan dinai. Yala sa akani chan dinan ka bangi dina to bela jeni sanfɛ ka kɔrɔta dina to bela jeni sanfɛ. Allah wasala shiri. Mishira ka fati yorate ma fɔ Allah akili ne jɛɲɔgɔn t'a la. Ka o sabati ka Allah ka kɛlɛmaga k'a sabati. Ka shira ka fɔ kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka jɔn ye a ka ciden. Allah ma nɛma kɛlɛ ka baraka kɛ ka kisi kɛ ni nabiɲumanba in kan a n'a somɔgɔ a n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ minnu labato fo ka taa salikiyama ma. O kɔnɔ Allah ka jɔnw n bɛ aw ladi k'an yɛrɛbakun ladi ni Ala ɲɛsiranya ye. Masa min kɔrɔtali ni masa min ka bon. Ala ɲɛsiranya ale de ye kisi ye kiyama lon. Ale de bɛ sababu ye ka mɔgɔ kisi kiyama. Lon min hali denw nafolo tɛ se k'i kisi fo mɔgɔ min na Ala ma ni dusukun kisini ye. Dusukun min filanga foyi t'a la, dusukun min nɔgɔ foyi t'a la, n m'a fɔ Ala ɲɛsiranya. Balima silamɛw, bi bɛ silamɛya kalo tile 11nan silamɛya kalo kɔnɔna la, o tile 4nan de. O kalo bɛ wele ko Zulkaada. Hɔrɔma kalo 4 dɔ la kelen min, a tile 4nan de ye bi ye. Kuma kɔrɔ ko hejidenw ka tagali a bɛna kɛ sisan. Sani dɔɔnin hejidenw bɛna taga dugukolo sanuman na min ye Maka ye ka taa heji kɛ. O kuma fana kɔrɔ ko an ni seliba cɛ tile 36 walama tile 37. An b'a ɲini Ala fɛ si ani kɛnɛya lafiya Ala k'o di an ma, Ala ka musakaw nɔgɔya ye. O tɛmɛnen kɔ an bɛ segin ka na an ka walanda ma, walanda min tun y'a daminɛ nka hutuba 2 tɛmɛnen na an kumana fɛn wɛrɛ kan minnu fana nafa ka bon an tun kan ka kuma min na a waati la. An ka walanda in o ye fɛn ye Ala ye min yɛrɛ koloso a yɛrɛ ka bato la. Ni ye bangebaa filaw labatoli ye ka ɲuman kɛ bangebaa filaw ye. Nka bi kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma an bɛna kuma fɛn min kan o le kɔlɔlɔ tɔɔrɔ min bɛ sɔrɔ ka bangebaaw sɔsɔ la. An b'a daminɛ ni min ye kira yɛrɛ alayhi salatu wasalam a ye kisa min lakale an ye ka bɔ fɔlɔmɔgɔw ka kisa la. Ala kira ko alayhi salatu wasalam Bani Israilakaw cɛman cɛ dɔ tun bɛ yen a tɔgɔ ko Jurayj. Jurayj ye Ala batobagaba le. Tellement que a ka Ala bato bonyana a tɛ fɛ ka don mɔgɔw gasi la, a tɛ fɛ mɔgɔw bɛ don a gasi la, a y'i mabɔ mɔgɔw la ka taa fo wa kɔnɔ tu kɔnɔ yen ka taa so dɔ jɔ a bɛ Ala bato kɛ yen a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mɔgɔ t'a tɔɔrɔ. A tora o de la a ba le tagala a ma fo a ka Ala bato yɔrɔ la yen. A ba bɔ Jurayj o y'a sɔrɔ a bɛ seli la. A ye ko a kɔnɔ wo Ala bɛ n ba jaabi wa n bɛ taa ni n ka seli ye. A hakili nana sabati min kan taa ni ka seli ye a taara ne ka seli ye. Ba dimini sigila. Don filanan a ba sigila ka na tuguni ka na sɔrɔ a bɛ seli la. A taara o de kɔsɔn n'i tagala yɔrɔ dɔ la Ala bato kɔsɔn karamɔgɔ cɛ i ma taa dɔnni kɛ dɛ, i ma taga sunɔgɔ dɛ, i ma taga yala dɛ,
imata tourisme nya kede ita ala bato le kosumo ijija uma Jurej baka ala bato la tuma be abana lu flana kana sura be sella halbi ako Jurej ko kono ala même ba jabi wa metani nga seliye ahakil na sabati minga tani ka seliye abasigila atimina kile sabana basigila kana sura halbi be sella abako Jurej ko ala même ba jabi wa metani nga seliye ahakil ko tani ka seliye badina ay danga do ay ako ala kana toybe safio fala bi inyani surbanga kenani muslim ko kala ako wallahi hadna batu ye danga do kala ya halaki ka faga ala ko mo ko roni be bana zikaw to law ka barul dawla o hadan naji Jurej ko ni ren mabbo mo wala ka ta ala batu onna kana ke ala ka nyango ya ko ile mu mo le o tuma ile kadi ala ka tamana gawo tuma benni ibala ko ke minu tala ko wiye teni ebe fe ka fuki ka sananu yewa ebe fe o bi nyango ya muso dol na to o cela ka fo ay nto ne ma ne be Jurej ka ko nyam sisan atala Jurej ma fo ka ala ba to sokore kata pini pate Jurej ma itruma dai ko fatara re di digante na do ma o yikono lala asegala ka fo bani ka taw ma fo mo na se Jurej ko na ateni ya Jurej kan ko ma fo nga den so den flenye bani ka taw ma nyani ka no ajuwa ko ko ka koro willa ka taka ma kataka ala bato soci kamine ka buo kamine su biela kan ele ma fi ala ka mo yewa ala mo le nyikewa fuka kono Jurej ko di ko ile ka muso ko ma faka den soro akoya toy mena mera ka flaseli folo ayire ka flaseli kala dal kaka bere ta ka den kono buo ko den ifa fo dona ifa den fitini akumana ako Jurej ne tene fay ni ka sanu de ala ka mo wole ne fali ka say bigande nan o roni be balizra kaw o malu yala o kashila katoka yena momo Jurej la o ka lo ala ka mo wole jati ko Jurej sabari atomika ala bato soyi ama sigi ka jo ni saniye akon ta fe aya se ka lo ina fatu menyami bogola bal maslamaw anya fle ka ibange ba soso kololo min bala toro min bala anya fle Jurej ala ka mogole ala ka walu bali aka su ala adalu teni awa to den kumana ni tala ka mogole ska den la kuma den fitini munata be abange ba ka danga ka ne wala mamamne abange ba ka danga ka ne wa ma bange ba soso ko wala la de aka soso ala ko yele la atumi sella ala yɛrɛ le ye munna ta bɛ bangebaga ka danga ka minɛ ni yɔrɔ na ma faamu ko jaga i kɛra ala labatobaga ba ye cogo o cogo ni diina faamuya t'i bolo ka fara kan a man ɲi dɛ Jurej tun bɛ ala batobaga ba le nka sariya faamu o le tun b'a labɔ n'o tun y'a labɔ a bɛna lɔn k'a fɔ a bɛ nagafila min selila ani bangebaga labato ka kɔrɔ a k'a bon ka tɛmɛ nagafila seli kan n m'a fɔ farida dɛ n ko nagafila o kosɔn fana silamɛya kɔnɔ lɔnniw a tɛ kelen lɔnni dɔ bɛ wele silamɛya kɔnɔ ko fiqhul awlawiyat ni kow nana 2 3 4 n kan ka jumɛn fɔlɔ ka kɛ n kan ka fɔlɔ ka jumɛn kɛ n'i ma lɔnni kɛ n'i ma kalan i t'a lɔn kosɔn i b'a ye kuma dɔ kalankɛla yɛrɛ karamɔgɔ alimami tuma dɔ i bɛ ko dɔ ɲagami ka sɔrɔ i bɛ can kan dɛ mais i ka ɲagami parce que fɛn 2 nana min kan ka kɛ fɔlɔ i m'o le dɔn i taara min kan ka kɛ 2nan ye i taara o le kɛ balima silamɛw Jurej alabatobaga ba le a banna dunuya la nka a ye kɔlɔlɔ sɔrɔ bangebaga sɔsɔ kosɔn an ye min kalan hadisa in kɔnɔ nka an bɛ tila ka dɔ wɛrɛ fɔ ka fara kan a fɔlɔfɔlɔ bangebaga sɔsɔ ye jurumuba dɔ le ye silamɛya kɔnɔ jurumu dɔ bɛ yen ko jurumubaw a b'i halaki yɔrɔnin kelen a dɔ ye min ye k'i bangebaga sɔsɔ ala kira ko alayhi salatu wasalam hadisa kɔnɔ Abubakar ta ye min lakali a ko yala a tɛ fɛ maaw kibaruya jurumu lasɔn belebele la silamɛya kɔnɔ wa sababu ko ala kira fɔ ɲinɛ a ko a fɔlɔfɔlɔ ka 2 fara ala kan ka fɛn wɛrɛ batu ka fara ala kan
ngaye juma faraw kan ka bangebaga soso filanga fo ko fe jurumu me gu ola ole ka bangebaga soso aflana bangebaga soso fen li ala ni haramya ay haramna pew ala ka ko alayhi salatu wassalam ala ya haram kan aka bangebaga soso ka debuso sudo nyanama ina farabutu bake nyami ka banga hakaw di atiguma uko ako nanam kan baro daw ka kuma fo ka noro mo ala yu ko awe ni ngali shama ka na fro chefu kololo min be banba sosola adoy ni abe ala ka dini wole ka blaykan ala be dini ikro ala ka ko alayhi salatu wassalam ala ka jembe soro bangi baw ka jengono ala ka dini be soro bangi baw ka dini gono adoy ni ala be alla jaba teliya imma dunya re kono te kiyama kono sabu ala ko alayhi salatu wassalam jurumu do be ala ka blaga kiyama kono aballa jabal la sima dunya la folo adoy ni ole motono mayda tuma dabe foko baraka den go den fate malu go den te malu wallahi go den me malu do den me malu tuma namna dika mo tono mo hake adika baraka ba désactiver ala be baraka buikan ika chami tono abaka tono ko lola sema no bana yeso ka baraka si ga laikan o temeni ko fer sinji tiger bang ba soso ala ba la jabati ya dunya kono sinji tiger ala ba la jabati ya dunya kono bang ba soso akolo do ni no ye danga do ya benna oroni be bang ba ki danga ni ga woni refana ni ga danga be ni sa ka fo dala ala ki ketala ki kete wallahi abe kale de mo dimine ko ka sero la ki danga le tika don ara ma den do be kana to be dimi ko le fiu na dimine ko akala ko mapmane parce que kuma yara jati be so du sun ko le nem bla la dron le kami be kono ko labo abina fo mo do be non musa jale ko abike ma dole kata mo do soro are ma lo abina bika bolo soro nyami o na ko ba boso ko na malula le ka sutra ka fenjama ka bo malian kono abi flete anyaji bi botisa do ke atisa kuma ere ni do bale ka dima abo to wakil na danga fana betene bal maslamo bangi ba labato akolo do niye afo bangi ba soso akolo do niye ki amala te atigi fle atay fle ni hina nyaaye alakra ko alayhi salatu wasalam mo sababe ki amala to fle ni hina nyaaye o to do algina kono amogo fofo bangi ba soso baga aflana muso mi ni yete chey ci fanu do ci ko ke abo to kana chami fana be muso ko ke ki ke muso yi ani mo mi te keliya am muso na deuna o be boka ko jumi ko jawa ke ale te kreation ame kuma la bani ni ambal mam so do be braza ya sisa be kinshasa juma be khutba blaka jama whatsapp la khutba jante mi juma jante mi ay khutba mi ke ka juru kuma fo parcel juru mi kuma fo ñu khutba daga tama ko imam mina khutba daga tama no mo fana ma bo siku ken alhamdulillah aya khutba daga tama do to la benen aka sarakan ka wa mo abla kana ala la fana wa mo abla kana afoku yemi mako do libal aka ka tra hijila dina nga akunya minali ko nyamina ko sebe are mala ba kanyani wadu salaka ba la bi do ni islam o fe ani jinga do ke ala ka hamna ko no katlan fana ka islamo hakli jigi ni kalo ni kono me kalo nyere kono anga junu sara mani islamo fe be ki seko ke aga jija di malo ka to anna ni juru janna ya wakalle mo ka warli babula ya taka di islam ya kana malu nga sisa ni islam na malu na maska ka juru sara yoro surla alhamdulillah aya jija be seko ke ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nous avons un frère qui veut embrasser l'islam, qui veut devenir musulman. Comment ça va? Ok, toi tu es un Barcelonais. Donc tu répètes après moi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. En français maintenant, j'atteste qu'il n'y a de Dieu. Il n'y a de Dieu à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste que Muhammad est son messager et son serviteur. Sois le bienvenu. Prends place. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.